यह वीडियो अरशद महमूद की किताब तसव्वुर खुदा के 5वें बाब ऊपर वाला पर मुश्तमिल है। ऊपर वाला, खुदा की उर्फियत। खुले बेकरां और चमकते नुक्तों से भरे आसमान ने हमेशा इंसान को मुतहय्यर किए रखा है। आसमान एक ऐसा ज़बरदस्ती का मंजर था जिससे इंसान बच नहीं सकता था। वो जहाँ जाता एक गुंबद नुमा आसमान उसके सर पर मौजूद होता जिस पर सितारे जड़ दिए गए थे। कभी वो सोचता है ये किसी सयाल मादे का बना है जिस पर सितारे कश्तियों की तरह तैरते फिरते हैं। इन्हीं आसमानी समंदरों से देवता गुनाहगार दुनिया को सैलाब से तबाह कर दिया करते थे। कभी वो आसमान को ठोस मादे की बनी मेहराबदार छत समझते और उन्हें उसके टूट जाने का खदशा हुआ करता। कदीम तरीन कुरिंदा पत्थरों से ये पता चला है कि क़ब्ल तारीख़ का इंसान अपनी निगाहें आसमान की तरफ लगाए रखता था। साइंसी उलमा का कहना है कि क़ब्ल तारीख़ के ज़माने से इंसानी फ़िक्र में आसमान ने दोहरा तासुर छोड़ा। एक तरफ फितरत के गैर मुतबद्दल ज़वाबित जैसे गर्दिश सुबह शाम, मौसमों का फेर और चाँद के घटने बढ़ने को समझने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ ख़ुद को आसमानों पर ले जाने की ख्वाहिश करना जो उसके लिए नाकाबिल रसाई थी। इस पुरतहय्युर आसमान की वजाहत के लिए कादिर मुतलक, पुरअसरार और डरा देने वाली हस्तियों का जन्म हुआ। 4000 क़ब्ल मसीह में दरिया अरफात के किनारे रहने वाले बाबलियों ने सितारों को 12 जुर्मटों में तकसीम कर दिया जिन्हें ज़ोडिक साइंस कहा जाता है। वो इन सितारों की पोजीशन देखकर देवताओं के इरादों का तयन करते थे और अपने हुक्मरानों की खैरियत को यकीनी बनाते थे। यहीं से आसमान के बारे कदीम खताएँ या मिथ्स बनी। इंसान आसमान पर जहाँ एक नज़्म ज़ब्त देखता वहाँ कभी कभी वो शदीद बदनज़मी और गैर मामूली हरकतों का मुजाहरा करने लगता। सूरज व चांद ग्रहण, दुमदार और टूटते सितारे नमोदार होते या फिर गज़बनाक आसमान से गरज चमक, सैलाबी बारिशें, पुरतशद्दुद आंधियाँ और समंदरी तूफ़ान उमड़ आते। तसव्वुर खुदा की नमो के लिए आसमान ने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया जो हर जगह मौजूद, वसी और नाकाबिल रसाई था। चुनांचे आसमान हमेशा से देवताओं का मस्कन रहा है। आसमान के बारे जिस तरह के भी फर्जी किस्से रिपोर्ट होते, लोग उन्हें आसानी से कबूल कर लिया करते थे। इंसान समझता था कि ज़मीन का निज़ाम आसमान की बनिस्बत ज़्यादा नाजुक है जो आसानी से ख़तरे में पड़ सकता है। चुनांचे लोगों ने हमेशा आसमान की तरफ देखा, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी और खैरियत का बराह रास्त इन्हिसार आसमान के रहमो करम पर था। मौसमों की बाकायदगी में कोई ख़राबी इंसानों की नाकामियों पर खुदा के गुस्से का इजहार था। देवताओं और खुदा के तस्वुर को जहनों में बिठाने के लिए मज़ाहिब हमेशा आसमान को मरूब करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि लोग आसमान के बारे में मालूमात के लिए सिर्फ अपनी आँखों और जहानत पर ही भरोसा कर सकते थे। आसमान को सादा आँखों से देखकर ही उन्होंने इसके बारे ऐसा इल्म बना लिया कि उसे हरफ आखिर समझने लगे। मज़ीद असरारियत और गहराई पैदा करने के लिए 7 आसमानों का नज़रिया गढ़ा गया। सबसे ऊपर खुदा विराजमान था, जहाँ बैठने के लिए उसे कुर्सी मुहैया कर दी गई। कदीम मज़ाहिब में आसमान के बारे बेशुमार किस्से कहानियाँ एक तरफ, खुद जदीद मज़ाहिब से पता चलता है कि आसमान की पुरअसरारियत के बारे वहम और तजस्सुस इंसान की नफ्सियात का किस हद तक हिस्सा बन चुके थे। बाइबल के मुताबिक याकूब हरान जाते हुए एक जगह रात बसर करने के लिए ठहर गए। वो एक पत्थर पर सर रख कर सो जाते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक सीढ़ी ज़मीन से आसमान की तरफ जा रही है। इस सीढ़ी का ऊपर वाला सिरा आसमान को पहुंच जाता है, जिस पर से फरिश्ते उतर और चढ़ रहे थे। ऊपर खुदा खड़ा था। उसने याकूब को आवाज़ दी, देखो मैं खुदा हूँ, तुम्हारा बाप इब्राहिम और इसहाक का खुदा। ये ज़मीन जिस पर तुम लेटे हुए हैं तुम्हें और तुम्हारी आने वाली नस्लों को दे दूँगा। इसी तरह यहोवा खुदा बादलों की ओर से मूसा से बातें किया करता था। 6 दिन खुदा बादलों में छुपा रहा और 7वें दिन उसने मूसा को आवाज़ दी थी। देखा गया है कि खुदा को ऊपर वाले की हैसियत से तस्वुर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में यकसन तौर पर पाया जाता है। रहमत और मदद के लिए दुआएं, हाथ और निगाहें ऊपर की तरफ ही उठाई जाती हैं। खुदा के ऊपर क़याम पजीर होने का अकीदा इतना रासिख है कि हर मज़हब के मानने वाले खुदा को बिला तकल्लुफ़ ऊपर वाला कहकर पुकारते हैं। आइए इस अकीदे का मुज़मरात का जायज़ा लें कि किस तरह खुदा को मज़कूरा उर्फियत ना सिर्फ तस्वुर खुदा को महदूद
اور ناقص بنا دیتی ہے، بلکہ اس سے دنیا و کائنات کے حیت کے بارے میں لا علمی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کے تصور کو آج ہم علم، حکمت اور منطق سے کتنا ہی لامحدود کرنے کی کوشش کریں، انسان کے ذہن میں لاشعوری طور پر اس کی حیثیت ایک شخصیت کی ہی رہتی ہے جو اس دنیا سے اوپر آسمان پر باقاعدہ کرسی پر براجمان ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا آگے پیچھے دائیں بائیں یا نیچے کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اوپر سے نیچے کی چیزیں صاف دکھائی دیتی ہیں، لہٰذا انسانی شعور خدا کے لیے موزون جگہ اوپر کی ہی سمجھتا رہا ہے، جس کے لیے نہ سمجھ میں آنے والا اور ہر جگہ موجود آسمان آئیڈیل جگہ تھی۔ دنیا اور دیگر مخلوقات کے نیچے قرار پانے سے خدا کی عظمت اور برتر حیثیت غیر مشکوک اور پکی بھی ہو جاتی ہے۔ خدا کو اوپر اور خود کو نیچے سمجھنا قدیم زمانے کے انسان کی مجبوری تھی کہ وہ اس زمین اور کائنات کی حیثیت سے بے خبر تھا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ اولاً یہ زمین گول ہے، اس کے کسی بھی مقام کو اوپر یا نیچے نہیں کہا جا سکتا۔ ہر شخص کے اوپر کی سمت اپنے جائے مقام کے لحاظ سے الگ الگ ہے، نیچے والوں کو اوپر کسی اور طرف ہے اور اوپر والوں کو اوپر کسی اور سمت ہے۔ زمین کی گولائی اور کشش ثقل کی وجہ سے ہر کوئی ایک ہی وقت میں نیچے والا بھی ہے اور اوپر والا بھی۔ اس گول زمین پر جو کوئی جس حصے میں بھی رہتا ہے خود کو اوپر سمجھتا ہے اور آسمان کو اپنے اوپر پاتا ہے۔ زمین کے ہر طرف آسمان ہے اور ہر ایک کا اوپر دوسرے کے حوالے سے نیچے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے خدا کون سے والے اوپر رہتا ہے؟ دوسرے زمین کو نیچے اور آسمان کو اوپر سمجھنا ہزاروں سال پہلے والے انسان کے لیے مناسب تھا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین آسمان کی نیچے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیگر اجرام فلکی کے ہم پلہ اوپر آسمانوں میں محو گردش تیر رہی ہے۔ مثلا چاند ہمیں اوپر دکھائی دیتا ہے، لیکن جب ہم چاند پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو زمین ہمیں اوپر دکھائی دے گا۔ کائنات میں اوپر اور نیچے اضافی اصطلاحیں ہیں اور وہ اپنا الگ سے مطلق وجود نہیں رکھتے۔ بالفاظ دیگر اس کائنات میں حقیقی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی مقام نہ اوپر ہے نہ نیچے۔ ایسے میں خدا کے اوپر اور مخلوقات کے نیچے ہونے کا سارا تصور باطل قرار پاتا ہے، اور ایسا کہنا کوتاہ نظری اور لا علمی کا مظہر ہی ہو سکتا ہے۔ خلا میں جانے کا مطلب اوپر جانا نہیں ہوتا، بلکہ زمین کی کشش ثقل کو توڑ کر زمینی فضا کے غلاف سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ اوپر نہیں جاتے، زمین سے صرف دور ہوتے ہیں، اور یہ عمل کسی بھی سمت سے ہو سکتا ہے۔ کیا خدا کو اوپر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پتھر کے زمانے کے انسان کی طرح آسمان کو اوپر فکس اور زمین کو نیچے ایک چیز سمجھ لیتے ہیں؟ اسی طرح جیسے پہلے زمانے کا انسان آسمان سمجھتا تھا اور جس پر اس نے اپنے عقائد کی بنیاد رکھی تھی، وہ تصور ہی باطل ثابت ہو چکا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ آسمان بذات خود کوئی چیز ہی نہیں، وہ تو صرف خلا ہے، اور اجرام فلکی کے بیچ کروڑوں اربوں نوری سالوں کے فاصلے ہیں۔ 7 آسمان تو کجا، عام معنوں میں کسی ایک آسمان کا بھی کوئی وجود نہیں۔ اس سارے تناظر میں کیا یہ دکھائی نہیں دیتا کہ خدا کو اوپر بٹھانے میں انسان کی اپنی سوچ اور نفسیات کار فرما تھی، اور کائنات کے صرف ناقص علم کے ساتھ ہی مروجہ تصور خدا قائم رہ سکتا ہے؟